O, dance, dance. Paano yung dance niya? Ang galing. Ang galing. Watermelon, watermelon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Yay! Ang galing ah. Ang galing ah. O, sayo ka na, Garod. Sayo, dance, dance. You dance. Parang nagbabalirina nga yan nung ano. Oo, ginaganyan yung pinapanood niya. Itaas-taas niya yung kanya. Ay, gagaya niya sa panood. Dapat manood yan ng mga dance-dance. Oh, dali, 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 dali. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake daw. Shake, shake, shake. Shake, 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 shake. Yun na. Shake, shake. Ay, ang laki, bird. Yay, bird! Look at the bird! Look at the bird. Laki ng bird. Natuto sa panood. And then look for the number. Number. Ang galing.